Bamanyale chena msu demse anima goroba kadamne malikono fuka tabla maliko kanama malideme jia fanfa sogomada fele obeka nyesi obela dilema radio nura fm ye bi kononto aninani to mudududu an sigiro o bene be jela korji o konama kadamne tenena fuka tabla moye jumala nagayata otanama na gushnura fm ka anga jamuko mesigi odi nura gafe okneye muye kuna foni kene odi besigi awye malikono fuka tasi maliko kanama obela dile bismillah sogomada na muye nura gafe okene ka sirajanta ma soni amina dabo biye tene dogo kundamne do ametiga dogo keme dogo kuntime ko yuma ala ko di anabade bela dilema ala kanga yini fe bela dile oke soro fenye sigata la muye wati koni abulla ko seba foka foko abulla me ketuninga kanyeshi bela dilema ko sabke labendo kume angbo ko olisigi senga ore kara so bi ni wati abulla anyere nyinama ame bela dile fo ka bela dile ngol mando nyama so o kalfalembe mamadu adama maiga fena bela dile ka mako gafu jama kamadu bada fulu obetani ka anaka demba ya bela dile segere ni sagan konala muye balasanugo nyama danga amba afene foni kenen konala balasanugo kumaso akalfalindo abolo sogomadaina lakana obe muye sumala dambele mianga ke fama alena tiri feve be kenen ga ambe folita nuku bela dile segere ana balima bela dile ku o bismillah nanduna kumaso yere kono sandega karafio o kalfalembe sogomadaina muye dokono shirfumso amneta kansai nega karafio oba ale bolo sogomadaina muye facebook karamogo o kalfalembe mohamed kuluballa na bela dile kamako fa facebook karamogo oba ale bolo sogomadaina kuma bara ma fila do on mina jiga kuna foni ka ade aw bi sogomadaina fo asigoro la ne to Boubacar Traoré bela dile ko mako bete ani muye mohamed sangare ni bela dile ko mako malba mu on mina kuna foni ku da awma asigoro la biya amal akatu ninge albi awfe ko muye kuna foni awati asira mo salam alaikum wa alaikum salam Boubacar Traoré bete demaya alhamdulillah ko bashite amalat no ko so aywa ngata wati abulla de ko jugo Badore bete femme fule ani tantule amata ka yeshi la mejere ko bla jirle ma ko sobe bamano nga kuma do ni mine kan mi kan furu abe ko do ka sen go bula menye wati na tabulo ye nyakila kibaro ko ni an nasoro an sigero la ko sobe soni doro menye zole amoda gafeula badore bete bete mawma min famala odelu sabula shuro amashi ni sonja bay menye anga samata segewe eleni olu gaziye ko ni ngara joro flana akera o misi doni mana bi kile kono nga ona tabe min woni kiboro yi eleni an la belelu kasobe o kuma bugari andiga ayo bashite
mo bada folo be tani ki yera segere ka bela jelen fo ka bela jelen walimando masala tala mana munke o de kay kosebe mo mo anteni bla dagridala ame akatuni ke muye araso bela jelen febi an araso munum ka jaga barake nyon fe no arato partenaire yu o ka do ko wati ko ni ko abulla bi fuka fuko abulla andat na sega do arato nabi ga ani arato be barake nyon fe bada foli abita ni ko bela jelen segere mali konnala facebook karamo o bi kenen ga sogomare na amba yini muye amnata kansa fe do ngona shirifu muso aka fiya ako kan yele suyi sogomare na an kari ka do kuna funu konnala e fana ka ita bɔ a la e k'a to a la ne k'a to a la an k'a to a la parce que fantanw kumada de don fantanw kɔ kunnafoni lamɛnyɔrɔ de don bɛɛ Nura FM lamɛn parce que ne kɔni bɛ Nura FM lamɛn Lala ni Abi denkɛ Lala ni Abi de Lala bi tungarange ani kunnafoni awa k'a dɔn o karamɔgɔba ale ka nana jɔ an jigi kɔrɔ n'aw mɔgɔ b'a la u bɛ se k'ale wele a ka nɛgɛjuru sira 67 01 16 16 yalima 77 01 16 16 yalima 74 86 25 25 n'aw ye ninnu wele Lala ni Abi de aw b'a kibaruya sɔrɔ. Malama Momo sigata la mu ye dugaw a jaabira mu ye jamajɛkulu mana jɛ ka dugaw kɛ maa min ye maa kelen ka danga o tɛ foyi kɛ Fasiri an bɛ don n'a ye sɔgɔmada in na ko sabu kɛ an sigikun o ye kunnafoni ye an y'o de fɔ foli a bɛ taa ni ka maliden bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa ma de bɛ nin wagati na k'e de bɛ jamana kɔ kan badabada foli a bɛ taa ni k'o bɛɛ lajɛlen k'o sɛgɛrɛ ko dɔgɔkun timɛ ko ɲuman Ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma waati a bɛ bolila an kɔ Nouvelle Horizon ba ale ta sɔgɔmada in na mun ye Toguna A Tarawele nin ye ale ka fasiri ye Toguna A Tarawele a y'a jira k'a fɔ ko mun ye baba gouvernement ye a siga foyi t'a la u ye tabali ka a gosi dɛ tabali a gosira tabali gosira kun jumɛn de la ni hakili b'a la dɔgɔkun laban in na mun ye bamanci kɔrɔ ye n'o ko sema maaw u ye sɛbɛn dɔ bila k'a jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ na mun ye lakana ko o sigi sen ka jamana in fan dama dɔ la zone de sécurité et de défense gouvernement kɔnɔ la o de kɔnɔ la sa mun ye an ka jamana ɲɛmaaw ye n'o ye gouvernement ye u ye tabali kɔni ka a gosi fasirikaba ko an bɛ don min na comme bi mun ye baba gouvernement ye u y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna se k'u sigi abada ni ka mun ye sema u filɛ ka taabolo min ta nin ye ni k'u sigi ka a lajɛ abada o sabu kɛ mun ye sema ye u filɛ ka laɲini min kɛ nin n'i ko k'i bɛ nin laɲini ka a timɛ an ɲɛ ma ko a bɛ na ni an jɛra ka an bolonɔ bila sɛbɛn min na n'an ko ma ko accord pour la paix et de la réconciliation ko a b'o nkalontigiya fasirikaba ko ala mamɛ sa ko mun ye sema maaw kɔni ye a siga foyi t'a la u ye nin kibaruya ni ka a jɛsɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye zone de défense olu kɔni o boloda ni ka taa fɔ guruma o kɔnɔna la guruma n'u dun ko k'u bɛ zone de défense ko a yɛrɛ kɛ ka taa ye ko a bɛna kɛ sɔsɔli belebele ka ɲɛsin mun ye
accord paix ma dɛ o de kɔnɔna la mun ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ diɲɛmaa ladɔnniya k'a daminɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se diɲɛmaa ma maa de bɛ yen k'e de da bɛ anw ni bamaci kɔrɔw ɲɛ cɛla la k'u bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko mun ye sema u ye hakilina min ta nin ye olu fɛla ko tɛ bi u fɛla ko tɛ sini u balila fɛn jumɛn de la komi réseaux sociaux sanfɛla la u balila k'a ye ko mun ye sema maa ye u ye hakilina dɔ ta numéro min n'an k'a ma ko 0011 PDT a ko a taara mun ye janvier kalo tile 29 san 2000 ani san 21 ko mun ye coordination des mouvements de l'Azawad o tɛ sema o t'a kofɔ wa u y'a yira k'a fɔ ko mun ye zone de défense et de sécurité k'u bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ o ka kɛ mun ye guruma o kɔnɔna la wa maa wɛrɛ tɛna kɛ olu sema maaw de bɛna kɛ o de kɔnɔna la mun ye baba gouvernement u y'a yira k'a fɔ nin ye fɛn mun ye fɛn bɛɛ ta tɛ ko ye n'i ko k'i bɛ an ka accord défense ta k'a jateminɛ an ka accord ani bamaciw bɛnna accord mun kan n'o ye accord de paix a ko siga foyi t'a la k'a bɛ sɔli belebele a b'o kɛ o de kɔnɔna la sa mun ye baba gouvernement u y'a yira k'a fɔ wagati mun na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka wuli ka jɔ ni ka a bila sen kan anw ni bamaciw an y'an bolonɔ bila sɛbɛn mun na o sɛbɛn in ko bɛ se ka tiimɛ cogo min na nka n'a fɔra ko o waati kelen de la ko min ye bamaci kɔrɔ n'o ye sema maaw ko fɔ k'u bɛna fɛn ta k'a o fɛn in n'i y'a jateminɛ ko a bɛna sariya sɔsɔ kɛ ni ka don anw ka mun ye bɛnkan sɛbɛn mun n'o tɛmɛna an n'u ni ɲɔgɔn cɛla la baba gouvernement a y'a yira k'a fɔ olu bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan n'a ma ɲɛ ko bamaci kɔrɔw k'u ye marifa kɔni k'o bila ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ u bɛ se ka don mun ye sɔrɔsiya la cogo min na maa minnu bɛ se ka don lakana na hali maa minnu baara wɛrɛ n'u bɛ se k'o kɛ o na ta ka kalifa olu ma Bete min ka ɲɔ ma o de ye bɔrɔ kɔnɔ ni a banna i tulo b'a la wa kosɛbɛ yɛrɛ lakana ko kuma min bɛ ninnu da a ti ɲɛ o a ti ɲɛ a ti ɲɛ an ka taa Fasirikɛba ko mun ye hakilina mun talen filɛ mun ye sema maaw fɛ nin ye a ko siga foyi t'a la ko mun ye sɛbɛn in ye mun ye accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger a ko a bɛ sɔli kɛ dɛ a bɛ sɔli kɛ o sigisɛn mun na k'u ka taa sigisɛn article 17 na article 25 na fo ka taa fara article 29 kan a ko siga foyi t'a la bamaciw k'u ka taa segin ka lajɛ kura ye dɛ ko n'u ye nin ɲɛɲini a k'u bɛna dɔn k'a ye k'u ye kɔrɔfɔ min fɔ k'a bɛnta tɛ bi a tɛna bɛn sini parce que b'a ko a ɲininkali kɔni caman bɛ an bɛ don min na komi bi mun ye an ka sarasolakaw ye mun ye fo ka taa fara jamana gouvernement kan ani mun ye an dɛmɛjɛkulu ye olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye MOCU n'o ye mécanisme opérationnel de coordination o tɛ MOCU kofɔ wa o bɛ se ka sabati cogo min na ko hali a ma mɛn ko mun ye bamaci kɔrɔ caman de kɔni cunna an fɛ yan Bamakɔ k'u caman kɔni u bɛna don sɔrɔ suya la u bɛna ta ka kɛ finitigi ye ko o kɛra o wulikajɔ bɛ senna waati min na ko bamaciw kana fɔ k'u bɛna nin ko in ka a boloda a ko fɛn don ko a tɛna bɛn bi wa a tɛna bɛn sini wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a la k'olu bɛna lakana ko o sabati yɔrɔ mun na nin waati in na an ka lakanabaw ni ka fara mun ye faransɛ lakanabaw kan ani mun ye G5 Sahel olu baw olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ bila sen kan nin yɔrɔ in kofɔlen in na n'o bɛ guruma n'o b'o kofɔ o yɔrɔ kofɔlen in na ko mun ye bamaciw ye u b'u bunte fo k'u sɛbɛkɔrɔ bunti mais n'o o wagati kelen la fo a yira k'a fɔ ko mun ye sema maaw ye aw kana fɔ ko a bɛna lakana ni ko o bolo yɔrɔ la a ko fɛn don ko fɛn bɛɛ ta tɛ dɛ parce que b'a ko ɲininkali mun bɛ yen n'an b'o ɲɛsin mun ye sema maaw la nin waati in na o tuma na u filɛ ka hakilina mun ta u bɛna segin u kɔ wa a ɲininkali to min ko a bɛ yen n'u banna segin kɔ ma mun ye jɛkulu mun bɛ yen n'an ko ma médiation internationale maa mun bɛ ka kuma anw ni sema maaw cɛ olu bɛna ɲankili ta ni ka sema sɛgɛrɛ wa o sabu kɛ mun ye sema ka hakilina ye a bɛ mun ye accord a b'a sɔsɔ bi a b'a sɔsɔ sini wa mun ye baba gouvernement u ye tabali gosi u tɛna jɛn n'a ye bi wa u tɛna jɛn n'a ye sini fasiri don an y'a saba ka bɔ mun ye nouvelle horizon kɔnɔna la Toguna A Traoré ale ka fasiri de bonya b'a la Badara bete min ye sɛbɛn ye an y'a kɔnɔ kibaruw bɛɛ faamu kosɛbɛ o n'a ta bɛ waati n'a taabolo fɛ ne bɛ n tigɛ kari ka don a don b'a kari ni ye n tigɛ don min bɔ ni sɛbɛn min ye a bɛ fɔ o de ma ko nouvelle horizon u ko di ɲɛdan kura Alpha Seso fulakɛ nin y'a ka bi sɛbɛn ye a ko di Alpha a kumalen don a ko hali bi min kɔni jamana in a ma basigi fɔlɔ dɛ ayi front social en ébullition jamana in basigilen tɛ sabula min kɔni ye jɛkulu fila ye a jɛkulu fila bɛɛ ka baarabolo ɲɛsin bɛ min ma o de ye fɛn min kɔni ye walanko kosɛbɛ éducation o bɛ se ka kɛ ko jidilen cogo min na anw ka jamana kɔnɔna la nin jɛkulu jumɛnw de ko don kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye SNESUP ye e b'o dɔn wa ayi a bɛ fɔ jɛkulu kofɔlen nin ma ko syndicat national de l'éducation et de la culture o de ye jɛkulu ye jɛkulu min kɔni a bɛɛ ye walankaramɔgɔw misiw don wa mun ka baarabolo ɲɛsin bɛ fɛn min seko ani dɔnko o bɛ se ka kɛ ko jidilen cogo min na anw ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ a fɔ kelen o tɛmɛlen kɔ le syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP o fana b'a
b'a la Kosɛbɛ. sinɛki ani sinɛsibu de don e kuma in fama Kosɛbɛ. position ba a ko o tɛmɛlen kɔfɛ min ye universitaire de gestion ye o fana walankaramɔgɔ b'a la UG kɔni o tɛ walanso dogolen ye o sanfɛ kalanso min don kosɛbɛ bɛɛ b'o dɔn Mali kɔnɔ UG kɔni min ye position ba ye a ko di a ko nin a bɛ segin n'a ye kɔfɛ dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ye nin walanso in ta ka lajɛ UG a dayɛlɛla ni hakilina min ye o de ye hakilina ye min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye sɔrɔ bosɔnganaw ye comptable ba ninnu lɛ ni olu bɛ se ka bila cogo min na jamana yɛrɛ foroba cakɛdaw la ka se ka sɔrɔw tɔbɔtɔ ɲɔgɔn kan o ka ɲi position ba a ko ni ye nin sanfɛ kalanso in ta ka lajɛ nin hakilina in kɔni sigira sen kan kabini mɛkalo tile 23 san 1996 1996 i yakili to a la a ko ni ye nin ko in ta ka lajɛ an bɛ donni minɛ ko bi maa min kɔni b'a ɲɛmaya la lɛ ni u ka lagosi a bɛɛ tɛmɛ ka ɲɛsin o de ma a banna a lagosi bolokɔnden ɲɛmaba kɔni UG ɲɛma a tɛmɛ ka ɲɛsin o de ma baasi tɛ ba a ko o ba yɛrɛ jɔn de directeur général Badara Makalo mankan in bɛɛ bɛ ale de nɔfɛ président ba a ko sabula ninnu kɔni kɛ bɛ ka jalaki ni hakilina min ye n'i y'a ta ka lajɛ a n'a kɛ compte parallèle dɔ dayɛlɛn b'a bolo banque dɔ la n'o ye Ora banque ye UG tɔgɔ la wa mun UG e ma mɛn ko parallèle ya awɔ n y'a faamu a kɛlen bɛ ka compte parallèle dayɛlɛn n b'o de ma o de don kɛ UG tɔgɔ la UG tɔgɔ la la hawla wala quwata adamadenw ja ka farin koyi an ka taa nin compte ko kuma in mankan bɛ a dugulen b'a mɛnna an ka taa président ba a ko o tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye diplôme ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɔnjɔn mun kɔni sɔrɔla walandenw bolo san 2017 ka bila 2018 na o bɛɛ ye san kelen o kun kan ko kibaruw de don président ba a ko o tɛmɛlen kɔfɛ n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min kɔni ye o auditiw ye k'o fana ka boloda o sɛgɛsɛgɛli bolo da jɔnjɔn mun sɔrɔla san 2017 ka na bila 18 la ani san min dar'o kan n'o ye san 2018 ani san 2019 lɛ ni ko ka nin jɔnjɔn k'a bɛɛ lajɛlen kelen na sɛgɛsɛgɛ o man kan dogolen don ɲɛma tora la o fara min ye compte bancaire Ora banque la ko k'o fɔ in fɛnɛ k'a da kɛnɛ kan da la tiɲɛ ye min ye o ka se ka ɲɛdɔn président ba a ko ka sanga n'o de ye o de la nin kulu min filɛ ka fɔ nani n'o ye sinɛsibu ani sinɛki ye ka taa fara institution universitaire de gestion n'o ye UG a cakɛlaw n'o y'a walankaramɔgɔ ye n'u kɔni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka avis de préavis dɔ kɔni sigi sen kan min bolodara a mɛnna nka o n'a ta bɛɛ a cira gouvernement min ma u kɔni u ma nin ko in mɛn u ma kuma in yɛrɛ mɛn jango ka jaabi d'a la o kuma ninnu kɔni dusuma kasalen u ko don min kɔni de bɛ tali kɛ tɛnɛndon kan bi tɛ yan ka taa bila fo arabadon na lɛ ni walanw bɛ sɛmɛ kɛrɛda fɛ fo bɛnɲɔgɔnya o ka se ka sɔrɔ nin ko in na nin kɔni ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gabeso min na Nouvelle Horizon Alpha Seso ale ka sɛbɛnnin don i bonya b'a la Mama bonya a diyara n ye Nouvelle Horizon baarakɛla bɛɛ lajɛlen u bɛ fo ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni fasiri ye u ko n ma ko Azalaï Express Albert n'a ka jama Albert siga foyi t'a la mun ye mayiga kɛ a kumara sɔgɔmada in na dɛ Albert Kodi mun ye dɔgɔkun laban in na malidenw kɔni tulo donna kibaruya dɔ la kibaruya in tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye an ka Imam Mahamudu Diko a kɔni ye manifeste mun bila a ye sɛbɛn mun bila nin waati laban in na a kuma cayalen don dɛ parce que Bago mun ye Albert Mayiga ye a y'a yira k'a fɔ n'i ye kɔrɔfɔ in jateminɛ k'a lajɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in ka ɲagaminen don fo k'a fɔ ko a ɲagaminen don wa o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye kunnafoni fana bɔ kɔrɔfɔ in kɔnɔna la malidenw bɛ se ka kunnafoni min k'o faamuya c'est un peu ambigu a banna a ɲagaminen don Albert Mayiga a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi mun ye an ka Imam Mahamudu Diko ye ko o kumana ko Imam Mahamudu Diko a bɛ fɛ ka na mun ye politiki bunakun o kɛnɛ de kan wa o tɛmɛnen kɔfɛ o de y'a ɲagami yɔrɔ ye tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Albert Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko Mahamudu Diko o tuma a bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ de ɲini yanni kalata o waati cɛ wa fasirikɛba ko a kɔni mana gɛlɛya togo o togo maliden caman de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka bi Imamu ka nin kɔrɔfɔ in kɔnɔna la fɛn jumɛn de b'a kɔnɔ bon n kɔni ye min mɛn n'o kɔni ye n kunkolo minɛ kosɛbɛ o de ye rassemblement yɔrɔ ye an ka fara ɲɔgɔn kan o kɔni n ye fɛn fɛn kɔni faamu a la o y'o de ye sinon c'est flou dɛ ɲɔna tɔ c'est très flou ça donne à réfléchir fasirikɛba ko mun ye Imam
Badala Bugu ye Badala Bugu imamu o tɛ Imam Muhammad Diko ye wa ko a kɔni a bɔra dade la dɛ ni hakili b'a la kabini waati min na IBK ka fanga na a dafirila uti kalo tile 18 Imam Muhammad Diko a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ taa mun ye misiri kɔnɔ la o maliden caman hakili la ko imamu ko a seginna ka taa misiri kɔnɔ dɛ nka an bɛ don min na ko bi e ko imamu a ma segin ka na kɔnɔ wa mini a bɔra misiri kɔnɔ de ya ayiwa a bɔra misiri kɔnɔ o a kɔni seginna ka na politique ko bi da ko kan m'o f'i ye e ye jumɛn de fɔ tɛna kuma don ne da imamu a ye maa dege fɛn jumɛn na wulikajɔ tɛ yan wayi a seginna ka na o dankun de kɔnɔna la a banna bɔliw bɛna daminɛ tuguni dɛ a m'o f'i ye mais bête il va falloir qu'on soit clair non ka ne informer manifeste yɛrɛ kɔnɔna la est ce que a fɔra na ko bɔli bɛna daminɛ fɔlɔ ayi o kɔni o ma fɔ a banna bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'a faamuya ka t'i ka faamuya cogo de la bɔli ko kuma kelen a t'a bon maaw si hakilina tɛ kelen ye manifeste in kɔnɔ maliden si hakilina tɛ kelen nka maaw bugun bɛ min kan k'a na kan a bɛ ka labɛnw sabati de ka muso galafili nata in kɔnɔ awɔ maaw kɔni o de kuma durun bɛ dugu kɔnɔ kosɛbɛ awɔ fasikaba ko n'i ye Imam Muhammad Diko n'i y'a jateminɛ ka a ye a ko ɲininkali caman kɔni o bɛ kɛ mun ye imamu a ka nin manifeste in na a ka nin sɛbɛn in kɔni na ɲininkali caman o bɛ kɛ fasikaba ko nin wagati la k'a fɔ ko Imam Muhammad Diko a ka kuma nin wagati la wa a ko fɛn dɔ ko a faamuyali ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya fasikaba ko n'i ye imamu kɔni a ka nin kɔrɔfɔ in na a kuma da dɛ a y'a yira k'a fɔ kɔrɔfɔ caman de bɛ yen mun ye imamu a y'o fɔ nin sɛbɛn in kɔni la mun ye maa minnu bɛ politiki bunakun yɛrɛ dɔn olu yɛrɛ kɔni hakili cawucawulen don nin waati in na imamu a ka kɔrɔfɔ fɔta la fasikaba ko imamu ko o kumana ko a jiginna ka na politiki bunakun kɛnɛ kan wa fasikaba ko n'i dun ye kɔrɔfɔ in jateminɛ k'a ye Imam Muhammad Diko ale tɛ maa wɛrɛ koyi mun ye semasi o parrain tɛ wa ko nin kɔrɔfɔ in kɔnɔna la imamu y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ko an ka jamana ye ko a b'i n'a fɔ jamana in ko a bɛ fɛ ka tunu notre état en voie de déperdition faut k'an sa o tɛ se ka kɛ le Mali en voie de disparition awɔ a bɛɛ ye kelen ye o tɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ ko imam ko ale kɔni hakili ɲaaminen don nin waati in na ale yɛrɛ kɔni t'a dɔn ko jamana ko in a bɛna kɛ cogo di imamu hakili ɲaaminen don fo k'a fɔ ko hakili ɲagaminen don imamu a ye kɛlɛ caman kɛ ale ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na bɛɛ ani kɛlɛ o bɛ se ka na jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la cogo min na nka imam a y'a yira k'a fɔ manifeste in kɔnɔna la ale nana jateminɛ kɛ k'a lajɛ jamana bɛ mara cogo min kɔnɔ nin waati laban ninnu na a ko fɛn do ko fɛn bɛnta tɛ dɛ o kɔnɔna la ale imamu tɛna se k'i da de ten abada ko fɔ a ka bɔ ka kuma imam a y'a yira mun ye a ka manifeste in kɔnɔna la a ko ale imamu ye filiko caman kɛ a ye fili caman kɛ ni hakili b'a la 2013 olu de kɔni ye dununba gosi ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ tɛ mun ye IBK ye imamu a y'a yira k'a fɔ ko fili o kɛra o la ko imam wagati bɛɛ lajɛlen na sa ale imamu a bɛ fili mun ye jamana k'a ta ka di maa ma maa minnu tɛ jamana in yɛrɛ kɔni fɛ wa maa minnu yɛrɛ jamana u tɛ dɔwɛrɛ ko u yɛrɛ pɔsi kɔnɔ na wagati bɛɛ lajɛlen a ko siga foyi t'a la u bɛ t'u kun sini ka ɲɛsin ale ma ale hakili ko dɛnɛmaw don jaabi na ye k'a fɔ ko dɛnɛmaw tɛ Imam Muhammad Diko a kuma da dɛ Imam Muhammad Diko y'a yira k'a fɔ ko ale nimisalen do bi a nimisara kosɛbɛ koyi ko sababu kɛ a ye jamana ta ka kalifa maa minnu ma k'a daminɛ waati tɛmɛnenw k'u kana se bi ma siga foyi t'a la a nimisalen do fo k'a fɔ ko a nimisalen do nin kuma cayara dɛ a nimisara ayiwa n'a nimisara an yɛrɛw yafara je le regrette sincèrement an yafara toute erreur reconnue est à moitié pardonnée imam y'a yira k'a fɔ maanifin mana kɛ cogo cogo adamaden si de lafalen tɛ wa bɛɛ lajɛlen kɔni o bɛ se ka fili Imam Muhammad Diko an bɛ don min na komi bi maa minnu bɛ transition a ɲɛmaaya la a ka jan mun o tɛ sɔrɔsilakaw ye wa Imam Diko a nisɔndiyalen tɛ u ka mara la dɛ tuguni wa awɔ manifeste in kɔnɔ a b'a kɔnɔ dɛ ninnu nabalijɛ u y'u ɲɔgɔn bila u kun bɛ ɲɔgɔn bolo wa o kuma e kun bɛ sini de ya i ka nin kuma ninnu fasikaba ko kabini
imam y'a yira a ka manifeste in kɔnɔna la ko kabiri uti kalo tile 18 i bɛ ka fanga a dafirilen ale imam Muhamadu Diko ale y'a ka da bulonba yɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye a ye bɛɛ lajɛlen lamɛn wa a ye jateminɛ kɛ ko la k'an bɛ don min na ko bi a ko na ale ma bɔ a ka daden la jamana min bɛ ka taa taabolo min kan ko a laban ko a na kɛ sɛtu sɛfini ye koyi o de kɔnɔna la mun imam Muhamadu Diko a wulila k'i jɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɔ jamana in ko f'a ka wuli k'i jɔ i sen kan ye parce que i b'a ko mun ye imamu ka manifeste in kɔnɔna la a ka sɛbɛn in a ko a faamuyali ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya ko sabu kɛ a politiki mɔgɔw yɛrɛ u bɛ ka kuma in k'a sɛnsɛn u t'a dɔn u bɛna bila minɛn min kɔnɔna la sɛbɛn n'i bɛ fɛ ka fɛrɛ a ma elɛn de a ka te in dɔgɔ de ye te koyima i b'o pereme de sigi fɔlɔ o min ne bɔ de bɛ sɔrɔ k'i bugu a kan ɲɔnɛ a ɲaaminen don dɛ kosɛbɛ le ni lako kɔnɔ o banna la dɛ an ka taa siga foyi t'a la an ka taa mun ye imamu ye a ko a kɔni a y'a yira k'a fɔ ale himamu kuma caman kɔni fɔra ale ma ale himamu ko caman o kɛra nka imamu a y'a bɛɛ lajɛlen ta ka da ala kan ko ni ko ko ka kɛ ko ala de y'a kɛ parce que b'a ko mun ye himamu ye ni hakili b'a la waati mun na imamu kɔni a bɛ o conseil islamique ɲɛmaaya la imamu Muhamadu Diko a y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaya mun ye jama ɲɛmaaya ye ko maa t'a ɲini koyi ala de b'a di maa ma maa mun ni a ka kan parce que b'a ko wagati min na imamu a tun bɛ o conseil islamique ɲɛmaaya la a y'o kɔrɔfɔ a y'o tiimɛ parce que b'a ko an bɛ don min na komi bi ko nin b'a yira k'a fɔ ko imamu ko a wulila k'i jɔ dɛ wa mun ye jamana in ye a bɛ fɛ k'a ta tɛgɛ la ko jamana in ale tɛna sigi a lajɛ bilen o sabu kɛ mun ye kɔrɔfɔ o cayara kuma cayara fo k'a fɔ ko a cayara imamu a y'a yira mun ye a ka manifeste kɔnɔna la a ko ale imam Muhamadu Diko a bɛna wuli ka jɔ kɛ jamana kɔnɔden k'a daminɛ mun ye Bamakɔ ka Mali région kɔnɔna bɛɛ lajɛlen gosi mun ye politiki ma i kɛra mun ye société civile de wa a bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ kɛ mun ye malidenw an bɛ se ka sigi an bɛ kuma cogo mun na maa mun ni jɔyɔrɔ min ka kan o n'a ta ka kalifa o ma i kɛra sɔrɔdasi ye i kɛra mun ye acteur civil ye bɛɛ lajɛlen kɔni na wele ale fɛ ni ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen na sigi a kuma jamana a bɛ se ka ɲɛ cogo min na imam Muhamadu Diko a ko a n'a sen bɔ a kɔnɔ ka taa mun ye maliden minnu bɛ jamana in kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnla mun ye maliden minnu yɛrɛ bɛ mun ye an ka camancɛ fan na a na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na u bɛ se ka bɔ da kelen fɛ cogo min na i ko imam Muhamadu Diko a ko ale bɛna wuli ka jɔ kɛ mun ye jamana a bɛ se ka jɔ cogo min na o sabu kɛ jamana a bɛ maa minnu bolo bi a bɛ n'a fɔ ko a ka diya mun o tɛ a fɛla ko ye koyi u t'a bolo o ne a fɛla ta tɛ kelen dɛ tuguniya awɔ imam Muhamadu Diko a ko wulikajɔ de bɛna kɛ o sabu ale dalen don a la ko ni jamakulu jɛra k'u kan kɛ kelen ye a ko siga foyi t'a la ko jamana in ko a bɛ wuli k'i jɔ o de kɔnɔna la o imam Muhamadu Diko a y'a yira k'a fɔ ko foyi labɛnnen tɛ ale bolo dibi la dɛ maaw kana bila u kunna k'a fɔ ko ale imamu ko wɛrɛ de labɛnnen don ale bolo dibi la wa a ka ja ko foyi o labɛnnen tɛ ale bolo dibi la ale imam ale kɔni jɔrɔlen don jamana in na jamana in bɛ taabolo min na bi ale imam Diko ale jɔrɔlen de don o de kama k'ale tɛ se k'i sigi k'i da gulɔbaranin sigi ko a tɛ kuma k'o ye fɛn ye ko o tɛna bɛn parce que b'a ko maa caman kɔni bɛ yen mun ye imam ka nin kɔrɔfɔ in a faamuyalen t'u fɛ dɛ a ma faamuya fo k'a fɔ ko a ma faamuya ne ko i tilara de ya i kana na tile gana a ka ɲi an ka taa i tilara a ka ɲi an ka taa parce que nin kɔrɔfɔ in a kuma ka ca Momo ayiwa a kuma ka ca o sabu kɛ n'i farati kuma ma nin na a kuma bɛ caya dɛ an kana nin commentaire in bila ayi commentaire t'a la o bon dɔrɔn bɛɛ tɛ awɔ sufɛ misi bɛɛ finman ye Azalaï Express don awɔ an bɛ Albert n'a ka jama bɛɛ fɔ Azalaï Express bon dɔrɔn bɛɛ tɛ min ye sɛbɛnw ye hali bi an bɛ taa n'a ye ni ye n tigɛ don yanni an ka taa n'a ye mun ye Baba Adama Touré super patriote badabada foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ hali Siko Gandega belebele manche man kɛra kunun dɛ i bɛ to kunun da in yan awɔ ouais en réalité kunun saga in kun tilalen don dɛ j'ai été informé nka mun ye a kunnayara an da de nka kow de kun ka ca a kunnayara an da kow kun ka ca n bolo kunnayara an da a kunnayara an cili ye défaite in yan mais c'est normal wala i m'a ye ɲɛma ma se ka na bi yan n b'a kalama o de ye seko ye yan bi ɲɛma yɛrɛ dɛsɛra émission na bi a dɛsɛra pewu ka sababu kɛ Mali ciko ye Mali ci a dɛsɛra pewu vraiment aramu il a l'air dépaysé
ne yɛrɛ tanti Ajaratu fara bi kojugu an tɛnɛmuso tɔ foyi kun t'ale la kun Faransi ye tɔ foyi kun a t'ale bɛ kɛ cogo di tigɛ ye nin de o fo an dɔ ka ka nisɔndiya dɔ ka kasi tanti an ka jɛ an ka di Ala ma a sigimɛ nin de kan a banna an ka taa nka anw fɛnɛ mɛnna nin na dɛ don o don an bɛ taa demi finali la an bɛ taa finali la an t'a ta awɔ ne ko mun de b'aw ni jɔnjɔn in fɛnɛ cɛ a kunu u y'a minɛ ka di larabuw ma de o namara nin kɛra dɛ namaranin ba yɛrɛ namara nin kɛra dɛ belebele n t'an b'o la o an k'an ta to Ala ma bɔtɔrɔ bɛ tɛ min ye sɛbɛnw ye an bɛ taa n'a ye an ka taa Albert Mayiga nin y'a ka sɛbɛn de ye Albert Kodi a bɛ na n'a ye yɔrɔ min de bi da ko kan o de ye buruko ye an ka na ɲɔgɔn nɛgɛ ne tɛ buruko in bila ma manjema o fana kɛ bɛ duguma sanu ye a tɛ sɔrɔ mɛ i b'a ta prix min na n'i t'a sɔrɔ la bilen don a tɛ sɔrɔ o la e bolo ko bɛɛ bɛ vi i b'a fɔ e bɛ ka vi cogo min na maaw ka sɔrɔw tɛ kelen o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ awɔ i bɛ sɔrɔ ni kɔnɔ kuma o kuma e bɛ ka ɲɛgɛn kɔnɔ Albert Mayiga ko ka sanga ni sama samali furugu ni ŋayakiw gannen don bɔ laban ninnu na sabula min kɔni ye dunfɛn n'o ye buru ye dunni min bɛ da buru ka tile kɔnɔ bari bɛ tɛ maa si to hakɛ da a bɛ dun dɛ n'a dun fɔra a bɛ dun yɛrɛ yɛrɛ n'a dun fɔra o buruko maaw kun b'a lasɔrɔ cogo min na ko bayɛlɛma don n'a la cu ni ca ni ɲɔgɔn cɛ fɛn de don min tɛ faamu abada lezina ni tiɲɛ jango an bɛ jamana min kɔnɔ i b'a fɔ ko faso Maliba o fantan dagosi de ka bon ni setigiw ye parce que ba a ko nin gɛrɛgɛjɔ yɛrɛ nana cogo jumɛn de la kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ dilan ni farini min ye o farini bɔrɔ in dɛ farinimugu dɔ de farala o musaka kan awɔ e y'a faamu kosɛbɛ sabula bɔrɔ kelen min kun bɛ feere 3,000 ni 400 an bɛ donni min ko bi n'o n'an b'a yɛrɛ sɔrɔ 3,000 ni 900 wali 4,000 dafalen a gɛlɛyara an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Boubacar Bete o ma nɔgɔ a gɛlɛyara sabula o yɛlɛma teliya nin waati surunin kɔnɔ maaw kɔni ma se ka min faamu o kɛra nin yɔrɔ a tɛ faamuya parce que a ko ka sanga n'o gɛlɛya kofɔlen o de la min kɔni ye Mali gouvernement an filɛ camancɔrɔ fanga min kɔni i b'a fɔ an bɛ donni min ko bi o kɔni u sigilen ma to kɛrɛda fɛ ka nin waleya in kɔni lajɛ o de kɛra sababu ye jumadon dɛmɛlen dɔgɔkun furancɛ yɛrɛ waati u kɔni ye limanajɔnw fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye direction générale du commerce et de la consommation ye olu kun bɛ kɛnɛ in kan o tɛmɛlen kɔfɛ minisiriso min ka baarabolo ɲɛsinnen don sɔrɔ ani musaka ma le ministre des finances olu fana kun bɛ kɛnɛ in kan ka taa se acteur prenant bɛɛ lajɛlen kelen na ma maa ma kɔni da bɛ se ka don nin buruko in na a maa bɛɛ lajɛlen welela kɛnɛ in kan jango bɛ se ka sigi cogo min na bɛnkan sɛbɛn o ka se ka tɛmɛ u yɛrɛ dama o ka ɲi parce que a ko ni dun gouvernement yɛrɛ ka kuma ka lajɛ a kuma in kɔni bɛ bɔ ka bin kuma min na n dali maaw kɔni hali n'a sɔrɔ ni furugu barika kun ka bon tiɲɛ min fɔra maaw yɛrɛ galabuw fara o jafɛn in bɛ a exonérelen don a mɛnna o faso y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ nin ko in na Mali nka dɔ de fara n b'a kan n'a dun fɔra ko faso fana k'i duuru a kɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye a ka segin a nɔkɔrɔ la o musaka tɛ yen an bɛ don min na ko bi sincèrement notre trésor a signé e y'a faamu an ka trésor an bɛ don min na ko bi musakaba tɛ yen dɛ a tɛ yen sabula ko mun bɛ yen mun fana kolo ka girin o dɔw ɲɛ ma sɔrɔ jango an dalen filɛ min na nin parce que a ko o gɛlɛya in de kama min kɔni ye a cakɛlaw ye maa ma kɔni bolo n'a da bɛ buruko in bi da ko kan an ka jamana kɔnɔna la wulikajɔ kɔni n'a sabati nka sisan ko de tɛ c'est pas instantané sabula wulikajɔw na sabati donna nataw la min bɛ kɛ sababu ye hali bi buruko in majɛ mun kɔni n'a mɛn ni nin gɛlɛya kofɔlen ninnu ye ele nin gɛlɛya in bɛ se ka wɔrɔ cogo min na ka bɔ nin ko in na ɲɔnɛ ka fɔ ko a da bɛ état de la wa a y'o kuma bila état y'a seko bɛɛ kɛ a exonérelen don Bete nka min ye k'a labɔ jamana kɔfɛ k'a ladon anw fɛ yan o de ye baara ye farinimugu sabula hali kɔfɛla kelen in na dɔ fara n b'a kan hali ye an bɛ don min ko bi tiɲɛ don parce que Russie minnu a bɛ bɔ Russie minnu fɛ yen olu de kɛlen bɛ k'a gɛlɛya kosɛbɛ n'a fɔra ko ka coup de transport ta k'o fara o kan ayiwa Ala ka ɲɛ ka d'a ma n'a ɲɔgɔnna damantan n bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma sisan ɲɛ foyi kelen tɛ yen min bɛ se ka sɔrɔ a la nin kɔni ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ kɛbɛso min na Azalaï SPS min ye Albert Mayiga ye nin y'ale ka bibɔ ye Soma tubabu belebele ni waati in na a bɛ k'an lamɛn ka bɔ fo Senegalikaw fɛ yen ne ko a b'a ka video ninnu ngali sa hali suru a ye dɔ kɛ n'a ka video dɔ bɛ yen o ye besi kɛ dɛ a bɛ bese fosi min na wa a ka video
o kana de la part du même Balala. milan part di mbala Kuma bala ko bi ban mo emi da furugoni to ne saba. aram Ala ka nya ka da. ala ka barika do balala ko Ya Rabbi. ala ka barika do kana balabala Nyona abe bese foshi video mina. Afa ma ko no ba bulu ka ji ma. nte basi mumo Agata. ame to kuna fono ame do konana la munya independent be bolo do mba ale tati chaw munya dawra sangare flake ni ya ale ka fasiriye Ne balma ko di. flake akumana de ni akli bala wati labayna munya hiyantiye muye sani ka jekulu bamba an fenya jamana kona la Mali foroba chakela utwala. sikya fo itala o hiyantiye mu a une baba gouvernement ngukarle no nyona de gamuye kuna fonduma a o koni chuna na fonduma fe njumani ayala ka fa ko muye hiyantiye muye une baba gouvernement abina fo u bena fola koy abina fo era te koy abina fo u bena fola ayre abina fo ebo de black red u bena fola dawma abana sena kesa u bena fola abana bala parce que bako ni ye ni sigiya fo in jatemine ka ye yen temu ne gouvernement ni nyonjela la ibe na ye ka fo ko akuntala ko ajana koy munye fo kalo kele ona no hanfe munye korofo a tiara fo ka fo ko a tiara o ko kunte dore munye yen temu ne gouvernement obusika do dagalen fe to ko mun obusika bo dagalen fe yen temu ga laini fe munye laini nunu bala dire mesika sabati to ko muna parce que bako oro konala sa munye gouvernement ko ne o ya laini ka ira munye juma tamane no bena mu février kalo kle duru ka duguje sibiri la a unu muye ni wati na yente ngoni yu bulo na koni ko obla sebana de yu bulo na bla sebana wa seben fene abena determiner mamu fe o de conseil national du patronat du Mali CNPM de CNPM to yiwa ako sika fo tala nun bela jele ngon jira ko bulo na ko abla sebana kunu barabana fatake bako munye siya foi akuma chara fuka foko achara yentemu ni akli bala wati temenena yentemu ye klisa bagerafu ni ko oboloda o kala to mun o madogo malde shila o temena ka fuka boy munye kli duru gerafu uyo oboloda o fana kala to mun amadogo malde shila yentemu dun keleme ka wulika joni ka ablasenga ko muna tako gerefu illimité ola e no kundun kala o kunya ambela jelen tole alla parce que bako muye baba gouvernement ay wulika joni ka ablasenga muye ani yentemu ubisika do dakale fa to muna ubisika bo dakale fe muye bara abisika time to muna parce que bako yentem mawka laini muye kasabi ko de ba alakoy muye baba gouvernement o yaira ka fo ko muye yentemu na manye ku ka laini ko kasabi ko kuma ko obala feran dabali bela jelena sike senga muye jouer kalo clé fola jouer kala mumena le feran dabali bela jelena ke munye laini nunu bela jele meseka damina o wati la to muna abela jele abe sabati jouer kalo koni o konala o clé galé fasike bako munye yentemu une gouvernement ou bena fe nyumeka gouvernement ya ira ka fo ku bena jakulu do koni siki senga nango ma commission adoka uno o siki senga o jakulu abena bara ke kalo saba o koni konala ka damina décembre kalo klibi saba ni kele jakulu yira bara damne koy ba bara imbeta ba munye mars kalo klibi saba ani kele o jakulu abena jatimine ke ka laje munye yente maw u ka laini abena bela jele jatemine laini muna besika ke o laini muna o kelbe gele kosobe una siga foke ni bela jele na bara meta toji munye ka damine munye bara kala wi catégorie A B C ali catégorie W nunu bela jele na jatemine ka laje itenya mawa W o emi otala catégorie W tala aladi jamana ngono woni ngamele ni meto ka nasu na de angata akata atikabako omu kasabi ko koni foka benker ola o jakulu munabna sigi sega nanko mako commission adogi o kabara bela jele mena bamu ya afrikalo la konna la samba fla ane samuga ani kele wano kabara bela jele bana o bara tani katadi baba gouvernement alenya kolla la o soroka akoka allarawe atikabako yoro mu yoro benna soli kunu nguchara momo o duni yoro de domine c'est-à-dire office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Ok. Carrément. Parce que bako ako okorofo konu ko akuchayada nyon sama era barka boyara yi abuyana yeti amafuku be okle contrôle la de aho na bara nchunu kan chogo mi eleni ukanye ukasabali ukasingo fe doni manga imbe kumi o kana chuma ukanti oi eni jume de be bulu
foro joli de b'i bolo jagoya de do kɛ so joli de b'e bolo a kan ka sɛgɛsɛgɛ koyi i ka mobiliw bɛ min a kan ka sɛgɛsɛgɛ a kan ka sɛbɛsɛgɛ nka k'a cu maaw kan de o yɛrɛ de ka ɲi su ko ni dugusɛ cɛ Bazɔrɔ Berete o kuma ɲɔgɔn faamu yɔrɔ min na i ɲɛ b'a la n'a ma cun n'a ma cun n'i ye tan d'a dɔw ma k'u ka fɛrɛ u b'a la tunu wa kumana jamana in kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔn wa maa fɛnɛ t'i sigi k'i fa fɛn kɔnɔ dɛ parce que b'a ko mun ye okule kɔni ta ye ha gouvernement kɔni ni ye ntɔn bɛn'a kan ko mun ye a sariya sunba mun bɛ n'a bɛ okule kɔnɔna la n'an ko ma ko loi numéro 015 n'a a taara mun ye mai kalo tile 7 san 2000 ani san 14 2014 la a ko o fɛɛrɛ na kɛ dabalila kɛ o na kurakuraya u na jateminɛ kɛ ka a segin kɔ tuguni ka a électrique ko o kɛ parce que b'a ko o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye INTM ye u ne baba gouvernement u bɛnna fɛn jumɛn de kan mun ye INTM ye u kɔni ka laɲini dɔ ye mun ye terrain nɛgɛ a bɛ se ka boli nɛgɛ kan cogo min na baba gouvernement a kɔni ye lawuru di a yɛrɛ ka ko mun ye kalo kɔnɔna la ko nɛgɛ ko a bɛna boli nɛgɛ kan kalo kelen ya mun ye sanuko ye mun ye sanu bɔyɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na jateminɛ ko mun ye INTM ye a siga foyi t'a la baba gouvernement a kɔni y'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen k'a yir'u la k'a fɔ n'ala ma baasi wɛrɛ kɔni kɛ a ko ko mun ye juillet kalo tile fɔlɔ u ka laɲini a bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan ala m'a kɛ la ten fasiri don an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant kɔnɔna la Dawuda Sangare fila k'ale ka fasiri don Dawuda Sangare yɛlɛma wɔɔrɔ kɔnɔna la an bɛ foli ani tantoli d'a ma k'a ni fama nin waati in na badabada foli an b'a ta nin waati in na ni ka Ablaye Mara ni ka a sɛgɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka foli Momo an b'a ta nin waati in na Asan Kulubali a bɛ k'an lajɛ ka bɔ Faransi an ka taa Bazɔrɔ Berete ni n tigɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye a bɛ fɔ o de ma ko la sirène Besidi Sɛnbara nin y'a ka sɛbɛn de ye Bisiri Kodi marakakɛ a kumara jɔn de kan a ɲɛfɔ Kɔkamaw diaspora a kumara olu de kan awɔ nin ye jɔn ja ye e bɛ nin dɔn wa ne tɛ nin dɔn dɛ ne tɛ nin dɔn e tɛ nin dɔn ne tɛ nin dɔn o tuma a kɛra kɛlɛ ye ne tɛ nin dɔn Bazɔrɔ Berete min ye Bisidi Sɛnbara ye a kumara a ko kulu min kɔni bɛ n'o kulu kɔni ka baarabolo ɲɛsilen don fɛn min ye tunkarankedenw ye lɛ ni u ka kow kɔni bɛ se ka bila tɔbɔtɔ ani nimisiwasa yɛrɛ minɛn sanuman kɔnɔ cogo min na k'u to jamana kɔkanna la o kulu kofɔlen in ka baarabolo dalen a ɲɛsin bɛ o de ma kulu in kulu jumɛn de ko don a bɛ fɔ kulu kofɔlen de ma ko conseil supérieur diaspora malienne CSDM min ɲɛma o ye serifukɛ ye min dogon tɛ maa si la an bɛ don min ko bi Mali kɔnɔ Mohamed Cherif Hayidara min kɔni ye sibiridon dɛmɛlen belebele a n'a a kanumaw u farala ɲɔgɔn kan ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni sigi u ka nin jɛkulu in jabala la e kuma in fama parce que Sɛnba a ko mankan bɛ yɔrɔ jumɛn nin fɛnɛ nɔfɛ yɔrɔ nin fɛnɛ tɛ ɲuman ye a ko n'i y'a ta ka lajɛ min kɔni ye Isa Kawuji ala mun ye Kawuji min fɛnɛ tɔgɔ sɛni fɛnɛ la Kawuji tɛ durumuna kunkolo ye a t'a bɛɛ la ye e bali la ko persona non grata o kɔrɔ Kawuji min kɔni a kini kunda kɔkama si kan bilen kɛra maa mankoni ye a kini kunda tunkaranke si kan bilen jamana kɔni bɛɛ ko o tɛ Mali kɔnɔ a kini kunda ni si kan dɛ tunkarankew sigi bɛ k'a kɔnɔ a y'a mɛn persona non grata a y'a mɛn min ye Fadili Sɛnba ye a ko nin sibiridon dɛmɛlen min kɔni Mohamed Cherif Hayidara CSDM to a la a n'a limanaw u kɔni sigira baro la kibaruya kelen bɛ jumɛn de kun do min ye Isa Kawuji min a n'a kɛ min kɔni ye Karijan dɛmɛlen ye Janmɛkalo tile 31 san 2021 min kɔni Isa Kawuji min belebele in kɔni ala minɛ k'i sigi débat politique dɔ kɔni na an ka jabaraso dɔ kɔni kan min kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye tunkarankew ye lɛ ni kota min dir'u ma a y'o buruja maakulu hakɛya min dir'u ma CNT kɔnɔna la k'o ka ca tunkarankew ma kojugu 10% ale ni ala cɛ o ka ca tunkarankew ma ko 10% ka ca Kawuji ko ten dɛ i t'i yɛrɛ to ji la i b'i ye ji mun na a ko ten ko maa tan k'o ka ca olu ma wasabilo ye kibaruya in bɛɛ de filɛ nin ye dɛ n terikɛ kuma jugu de fɔ a bɛɛ ye nin de ye a filɛ dɛ o de la min kɔni ye Mohamed Cherif Hayidara ye a ko nin kuma in kɔni bila ma ɲɛ a ma ɲɛ ɲɛcogo foyi t'a la a tɛ se ka dilan o kuma maa lasɔminen o de ye Suba ye don ni Isa Kawuji min kɔni n'a bɛ ko kɔni bolo da hakilimaya kɔnɔ o de ye yafadeli yɛrɛ kɛnɛ kan da ye sabula min kɔni ye colonel Maliki Jawo ye CNT yɛrɛ ɲɛmaaba o y'a ka yafa yɛrɛ kɔni deli ka ban
o ka yafaw sera se yɔrɔ la ka ban abana wa maaw sɔnn'o ta ma maaw yafar'o ma nka min kɔni Kawujimi ye ale min ka fɔta juguyara n'a bɛɛ ye abana o tuma ko in kɔni gɛlɛya bɛɛ sigi bɛ ale de kan an bɛ don min na ko bi ale de y'a fɔ k'a ye min fɔ ko maa tan kɔni o ka ca tunkarankew ma o ye CND in kɔnɔna la k'a ka kuma in lasegin kɔfɛ abana kuma in lasegin kosɛbɛ sabula ko ninnu kɔni ka tunkara sigi nin bɛɛ ye Mohamɛdi Sɛrifu ka kuma de a ko ninnu kɔni ka tunkarankeya o tɛ se ka k'u ma faso jugu ye k'a fɔ k'u tɛ faso fɛ o de kama u taara tunga na nkalon don dɛ nin bɛɛ ye garisɛgɛ bara de tungarakɛ ninnu bɛ mun na don jamana in kɔnɔ san jɔn de b'a la n kɔnɔ kɛ o bɛɛ bɛ sɛbɛn in kɔnɔ wa k'an tɛ min kalama ninnu kɔni bɛ min na don kalo kana se san ma Mali kɔnɔ maa si t'o dan dɔn n'a fɔra ko maa ta ɲɔgɔn na ka ta olu cɛ la o ka kɛ olu ka kuma lasela wasabulon kɔnɔ la ko gɛlɛya bɛ min gɛlɛya t'a la o gɛlɛya bɛ min gɛlɛya foyi t'a la min kɔni Mohamɛdi Sɛrifu Hayidara ye a ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛ min kɔni ye Maliki Jawo ye a ka diya nin gouvernement kura in n'u fɛɛrɛ ko nin tigɛ Kawujimi na u ka fɛɛrɛ tigɛ a banna ko ɲɔna n'u y'a to kuma la tan sow ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔnw ni ɲɔgɔn cɛ forontoli la nin kɔni n'an m'an kɔlɔsi nin na jamanadenw bɛɛ lajɛlen kelen n'a kɔ don ɲɔgɔn ma a banna sabula min kɔni ye diinɛmaw ye an bɛ don min na ko bi Kawujimi sababuya la a caman kɔ don bɛ ɲɔgɔn ma o tɛmɛlen kɔ tiɲɛ don o de bɛ sɛbɛn kɔnɔ yan n ko wulibali don a wuli moi je m'en bats min bɛ sɛbɛn kɔnɔ n b'o de fɔ a tɛ wuli sa e kuma in fama kosɛbɛ a tɛ wuli o tɛmɛlen kɔfɛ min ye politikimaw ye o fana o kelen don a bɛ olu fana kɔ don bɛ ɲɔgɔn ma Mali funankɛninkulu caman de bɛ yen an bɛ don min na ko bi nin bɛɛ kɔ don bɛ ɲɔgɔn ma fo ka na se M5 RFP yɛrɛ ma o M5 cili sababu ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ jubaju bɔra nin Kawujimi kelen in de o tuma an bɛ don min na ko bi n'a b'a ka kow kɛ a ka kow kɛ nka min ko ne tunkarankew ye Elɛn n'a ka kalan sɛmɛ o la a k'u to yen ɲɔnɛ n'a ser'u ma kuma o kuma a sigin tɛ ni min ye o bɛ sɔn ka bɔ a la lagosi kunda kosɛbɛ sabula ko kɔsanɛ na k'a yɛrɛ ko wulikajɔw dɔw kɔni dɔ b'a bolo nin waati laban ninnu na min na kɛ sababu ye a bɛ taa tunga la min kɔni ye jamana caman ye a n'olu don ɲɔgɔn ka taa mini a bɛ taa b'u la de faso hakilina min b'a la ka transition tɛmɛ a bɛ t'o de ɲɛfɔ mɛ tunga bilen ko tungaranke kɔrɔ don tilala la wa n'i ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gabeso min na la sirène Misiri Sɛnpara ale ka bi bɔ don Ibu Yaba la i tilala Kawujimi na ne b'a ta ayiwa Momo Fasiri ma a ta soit de Bamako ne ba ale ta min ye Isu Konate hali bi o kumalen bɛ nin cɛ in ka kɔrɔfɔ kan min ye Isa Kawujimi ko a kɔni siga foyi t'a la a kɛra maa ni mango kɔni ye koyi parce que b'a ko i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na mun ye Isa Kawujimi ye kuma purukotolen mun bɔra a da kɔnɔ mun ye Jabaranin teleso dɔ la Isa Kawujimi k'a yira k'a fɔ ko malidenw minnu bɛ jamana kɔkanna na ko maa tan ko o man ka ta ka kalifa olu ma wasabulon o kɔnɔna la a kuma in kɛra sababu ye mun ye président du conseil supérieur de la diaspora Mohamɛdi Sɛrifu Hayidara Sɛrifikɛ a dimina dɛ Sɛrifikɛ a dimina fo k'a fɔ ko a dimina n'i kɔni sera tunkarankew ma i ni Sɛrifu a tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de kɔnɔna la Sɛrifikɛ y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi mun ye Isa Kawujimi ye a kan ka gɛn de ye wa olu bɛ ka o wulikajɔ ni ko o bila sen kan Kawujimi a bɛ se ka gɛn cogo min na ka bɔ CNT a kɔnɔna la ko sabu kɛ a donna CNT la ni semasi de tɔgɔ ye wa an bɛ don min na komi bi semasi maaw y'a gɛn ni ka a sɛbɛkɔrɔ gɛn parce que b'a ko mun ye nin waati na Mohamɛdi Sɛrifu Hayidara Sɛrifikɛ a dimina dɛ Sɛrifikɛ y'a yira k'a fɔ mun ye M5 numéro 10 kɔrɔ o tɛ Kawujimi u t'ale wa ko Kawujimi maa don n'a donna yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɛ ale yɛrɛ de ka ye wa maa mun don a faamuyali o ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn Kawujimi ko a k'i miiri ale yɛrɛ Kawujimi a fɔlɔlama o la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ Kawujimi a yera diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na Kawujimi tɔgɔtiɲɛ o tɔgɔtiɲɛ bɛ Imam Mamudu Diko kan bi cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ ko Kawujimi ko ale de nɔ don ne ko bete mun bɛ tɔgɔ diya mɔgɔ ye fo ka se nin kunnama ninnu na de tɔgɔ tɛ koyi e hakili a bɛ tɔgɔ de kuwa ayi tɔgɔ man di maa ye Mali bɛɛ k'a bɔ n ko ala bete ne ma nin cɛ in dɔn bi sa n ko n bɛ nin dɔn a mɛnna de a bɛ wari de kɔ a fɔ a kuma banna wari a bɛ transition kɔ wari de kɔ a ka to yan ka taa parce que b'a ko mun ye Kawujimi ye
ko kabiri mun ye janvier kalo tile 21 sika fo tala mo semasi maw olu kɔni y'a wulu kan gogoyi k'a yira k'a fɔ ko mun ye semasi o coordinateur général o tɛ bilen ko Kawjum ko sika fo tala n'a ma ɲɛ k'i bɛ jɛkulu o kɔni kɔnɔna la jɛkulu fanba n'o ye majorité o y'i gɛn ko i bɛ tila ka taa fɔ ko e ti taa ko kumana Kawjum maa nasuman jumɛn o don ko wa Kawjum a donna mun ye CNT la semasi de tɔgɔ la ko mun ye semasi maw ko ka laɲini kɛ ni ka Kawjum ni ka a sɛbɛkɔrɔ gɛn mun ye Serifukɛ Serifukɛ a dimina dɛ Serifukɛ kɔrɔfɔ in bɔlen mun ye kisa Kawjum da kɔnɔ a ma bɛn cogoya si la min ye Serifukɛ a ma Serifukɛ ko a bɛ imamu Mamadu Diko ko a ye tɔgɔcɛn caman ta ni ko o sɛgɛrɛ hali nin waati laban in na ko min ye gɛlɛya dɔ kɔni a y'o don ko min ye imamu ani Usmani Madani Sherifu Ayidara ni ɲɔgɔn cila la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ni hakili b'a la jɛkulu mun labɛnnen don a fɛ a y'o jɛkulu sɛnsɛn ni ka taa mun ye Sherifu Usmani Madani Ayidara i y'a bani ka to o fɛ yen k'o kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ni ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin imamu Mamadu Diko ma o Kawjum kelen ale de taara fara mun ye M5RP maaw kan wa o Kawjum kelen de tilala k'a bɔ k'a fɔ ko M5 sara bi ko a sara sini o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye a kumada dɛ a y'a yira k'a fɔ Kawjum ka kɔrɔfɔ ninnu olu tɛ se ka yafa a ma cogoya si la wa an bɛ don min na ko bi Kawjum a kɛlen bɛ ka taa jɛkulu de sigi sen kan k'a yira k'a fɔ ko o jɛkulu k'olu bɛna fɛɛrɛ kɛ ka transition dɛmɛ ko Kawjum a bɛ ɲininka jɔn de tɛ fɛ ka transition dɛmɛ jamana in kɔnɔna la ko o ɲininkali ko a ka sigi Kawjum kunna Fasikiba ko Mohamed Sherif Haidara a dimina dɛ a y'a yira k'a fɔ mun ye jamana in kɔnɔna la maa ka dɔgɔ mun ye Kawjum a ma maa mun neni ni hakili b'a la mun ye Madame Si Kajatu So a y'o sɛbɛkɔrɔ bɔrɔntɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Modibo Sidibe a y'o sɛbɛkɔrɔ bɔrɔntɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Sokɛli Kokala Mayiga Murtala Tali Mali yɛrɛ acteur démocratique ba ninnu a y'a bɛɛ bɔrɔntɔ a b'a fɔ olu de ma ko crocodile awɔ Bamajugu kɔrɔbaw fura mun tulo b'a mankan na ko crocodile wa mot de passe kuran dɔ b'a bolo sa i b'a dɔn a ye min fɔ ayi an kana ɲɔgɔn musalaga a na kɛ fulakɛ dɔn ko banna koyi e hakili t'a la denmisɛnninya la histoire la a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ ma ko apogée o sɔrɔ i b'i ka sanga la ɔ déclin i taden tiɲɛna tuma min na o de ye déclin a banna a n'a kɛ Isa Kawjum a b'a ka déclin de la sisan i b'a dɔn a ye min fɔ n'i ye kuma fɔ min b'a ɲɛgan a b'a fɔ ko ayi k'ale tɛ taa maaw fɛ sa k'ale bɛ nɔnɔ de min a banna k'ale bɛ nɔnɔ de min c'est-à-dire nin terme in de b'a da sa ko ne bɛ nɔnɔ de min an ka taa Fasikiba ko mun ye Serifukɛ ye a kɔni gundo bɛ yen e ko Serifukɛ a m'a bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔ wa Serifukɛ y'a yira k'a fɔ wagati mun na kɛlɛ bɛ wuli ka ɲɛsin mun ye Elhaji Ibrahima Bokari Keita ma olu diaspora maaw olu ka siège caman de bɛ yen Parikaw New Yorkikaw Abidjan Brazzavillekaw Gabonkaw o n'a ɲɔgɔnna caman olu kɔni y'u ni di wa u ka nafolo u y'a di ka na ko fɛɛrɛ dabali bɛ se ka kɛ cogo min na ko mun ye u bɛ se ka dɛmɛ cogo mun na Fasikiba ko an bɛ don min na komi bi mun ye Mohamed Sherif Haidara a ko ka mun ye Isa Kawjum ɲininka jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan n'u ye wari fara ɲɔgɔn kan waati mun na u tun bɛ M5 ko kɛlɛ la ka a wari bila ka na ko a wari ko k'a kɛra cogo di est-ce que nin yɔrɔ est-ce que y'a faamu f'an ka ɲɛfɔ maaw ye M5 ka mankan waati i bɛ ka taa i bɛ ka taa wari de nana tunkarankew tun tɛ wari ci yan an ka bafulu ta nin na an ka sɛyi ta nin na an ka jisɔngɔ nin tɛ jisɔngɔ wari ye mɔbili mun kan ka na nin n'a don la o musaka mun jira dɛ o de ko don dɛmɛ tɛ wa ni maa t'an ka ca olu ma an bɛ don min na ko bi wasabilen kɔnɔna la a k'u ka wari sigi u ye dɛmɛ min kɛ a k'o laseg'u ma a banna o mankan fɛnɛ bɛ yen a k'u ka wari sigi jagoya de y'o a k'u ka wari lasigi wa wari in fɛnɛ a taayɔrɔ bɛ ɲɛfɔ de kuma bɛ yen de o wari in utilisera cogo min na a taayɔrɔ de bɛna ɲɛfɔ a lasegili kɔni o kuma t'a la bilen a bɛ ɲɛfɔ de o kuma t'a la bilen mun ye Mohamed Sherif Haidara a k'u bɛna vérificateur général k'u bɛna vérificateur général k'u bɛna wele bila o ma o ka Kawjum sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ mun ye wari olu ka nafolo in a taalen don yɔrɔ min na ko Kawjum ko a ka a ɲɛfɔ joona Fasikiba ko mun ye Serifukɛ a sika foyi t'a la Serifukɛ a dimina dɛ a y'a yira k'a fɔ mun ye wɔlɔfɔw fɛ yen n'i y'a jateminɛ wɔlɔfɔ minnu bɛ u ka jamana kɔ kan wɔlɔfɔ minnu taalen don tunga la a ko sika foyi t'a la o tɛ tɛmɛ miliyɔn 3 kan nka olu ka mun ye wasabilen kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko maa 15 o de b'o kɔnɔna la olu de b'o olu bɛɛ lajɛlen kumabɔ. Le nombre du quota importe peu. A cayara a ma caya a mankan bɛ yen de
Mado. Décision ka ta dɔrɔn mun nafa bɛ se jamana ma a ma ban. Wa Kawjim. Ko Mado. Ne wulikajɔ ma kɛ. C'est un danger public. Awɔ. O kuma a kɛra calamité ye. Ko Kawjim. A bɛ ka wulikajɔ de kɛ. Mun ye olu tunkaradenw. Jamanaden minnu bɛ jamana ko kan. Ni ko olu fara. O sabu kɛ. Kawjim a ka baara de y'o ye. A bɛ maaw kɔni fara waati bɛɛ lajɛlen. Semasi. A y'olu maaw ko fara. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen. M5 a y' olu fana ko fara. Wa mun ye politique maaw ye. Kawjim a ye nin bɛɛ lajɛlen fara. A kɛra baara ye. Au conseil. Kawjim a ye farali kɛ yen. Donc maintenant a ɲɛsinnen don diaspora ma ko a bɛna olu fana fara ka sɔrɔ ka fɛrɛ. Ka fɛrɛ yɛrɛ. Awɔ a b'a kɛ ten o. O gata tɛ jɔ an da la yan. Nka Mohamed Sherif Aidara a k'olu tɛn'u sigi k'a lajɛ dɛ wa mun ye wulikajɔ bilalen don sen kan u bolo u bɛ ka sɛbɛnw don ko Kawjim ko a ka gɛn de ka bɔ CNT kɔnɔna la diyagoya ko a ka gɛn. Ayiwa fasiri don a samana ka bɔ mun ye. O kuma nin ko in ma a bɛ kɛ nin. Ayi a ma nɔgɔn. Sɔrɔ de Bamako kɔnɔna la. Kosɛbɛ. E ka jamana fan bɛɛ kalaya ka don mɔgɔ bi yan. Non ne kɔni y'a kɛ bɛsimani de ye. Mɔgɔ dɔw bɛ bɛsi yɛrɛ de ka d'olu ye. Ça fait dɔgɔkun kalo san o san. Olu tɔgɔ de ka to maaw da. Ne kɔni y'a k'o maa de. Ayiwa. Ɲɔnɛ wariko t'a la. Jɔyɔrɔko t'a la. Elɛni i t'i sigi yɔrɔ la sa i ka maaw to yen wa. Simala Jawara. Faransi a bɛ fo. Bɛɛ tɛ hali ni étage jɔ. E tɛ se k'i dalen don salon kɔnɔ n'o kɔni bɛ i dalen don gabugu kɔnɔ. A tɛ se ka kɛ o. Hali ni étage jɔ ka ban mun. I bɛ partie dɔ de ta i bɛ t'i gulo ye de. Wa hali ni ye partie dɔ ta. I yɛrɛ bɛ da o yɔrɔ min na o yɔrɔ fitinin. Très restreint. A banna. Nka ale ko k'ale ka y'a bɛɛ de. A bɛɛ. Maa ɲɔ ye. Maa ɲɔ n'a ye walayi. E ka y'a bɛɛ la. Ala ka ɲɛ ka d'a ma. A bɛɛ bɛ fɔ i kɔ. Bɔtɔrɔ bɛte min ye sɛbɛnw ye an bɛ taa n'a ye. An ka taa. Le soir de Bamako wuladafɛla. Awɔ. Laya Jara nin y'a ka sɛbɛnden ye. Laya Jara a ko je trouble et provocation à Kidal. Ko nin ko in ɲaaminen don Kidal dɛ. Kidal. A ɲaaminen don a ɲɛdɔn man di. Tuguni wa. Profanation o de y'a kɛlɛkɛmayɔrɔ ye. Profanation du drapeau malien. La hawla wala quwwata. Hali bi. Nin ko in ma ɲi dɛ. N tɛ ɲuman ye dɛ. N kɔni y'ala fɔli da la a ma ɲi. Bɔtɔrɔ bɛte min kɔni anw ka jamana jɔnjɔn ye. Awɔ. N'o ye drapeau malien ye. Vert jaune rouge. O de don. Awɔ. Bɔtɔrɔ bɛte ka sanga ni sema maaw ye kɔsana in na. U kɔni u ka ladarajɛrɛ dɔ kɔni sigi sen kan session ordinaire. Kosɛbɛ. Don jumɛn de don. A ɲɛfɔ. Min ye janvier kalo tile 25 ye. Awɔ. 27 fo ka taa se 28 ma. Nin baara bolodali ninnu bɛɛ bolodara yɔrɔ min na o de ye Kidali mara ye. Kosɛbɛ. Sadisanba a ko a bɛɛ lajɛlen bɛ maa min ka yamaruya kɔnɔna la o y'u ka comité directeur ye. Sadisanba a ko in kɔni bɛ taa foli kuma o kuma. Awɔ. N'i ye ko in da ka lajɛ a n'a kɛ min kɔni ye sema maaw ye. Awɔ. U bɛ min b'u da la ani min b'u ŋaniya la. Kelen tɛ. Lɛni nin fila bɛɛ kɛmɛ ka ɲɔgɔn kɔ la. Kelen tɛ o. E kuma in faamu. Awɔ. Sabula mun de bɛ se k'a faamu. Waati min na min ye accord de paix n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye. Ani Bamanjikɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni b'o wulikajɔ sabatiko ɲuman na. Kosɛbɛ. Min bɛ se ka kɛ sababu ye. Fɛn min kɔni anw ka jamana ye. Kosɛbɛ. Lɛni an bɛ se k'an sɛmɛ basigi yɛrɛ la cogo min. A banna. Nka o n'a ta bɛɛ. Kuma o kuma. N'an kɔni ye basigi ŋaniyaw kɔni daminɛ. Awɔ. Ninnu bɛ ŋaniyaw ta ni min bɛ k'i sababuya la k'u fana mankan nege t'u la bilen. Nka taali ɲɛfɛ dɔɔni dɔrɔn. Awɔ. U bɛ waleyaw ta. O y'a sɔrɔ bɛte min ka bon hakili yɛrɛ so ma. Kosɛbɛ. Nin bɛɛ bɛ kɛlɛ ni farafarali hakilinaw de kɔ. Awɔ. Parce que Samba a ko o de la. Nin kɔni ɲɔgɔn ye n'o ye session ordinaire ye. Awɔ. Du 25 au 28 o bɛ foli kuma o kuma. Funankeninw dɔw kɔni yera mun kɔni ɲɛ bɛ ka Mali yɛrɛ jɔnjɔn da dugu la. Lɛni u sen tabara d'a ma kan fo k'u taama aller retour. Alahu akibar. Ka tila k'o fili bɔlɔlɔ kan. Tuguni wa? Tuguni. Patiri Samba a ko nin ko min filɛ nin tɛ faamu. Ayi. Sabula. Tɛ faamu. Kabi lawale fo an bɛ don min ko bi. Awɔ. Gouvernement de ka doigt. Min kɔni ye maa murutilenkɔrɔ ninnu ye u m'u yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔna la. Kosɛbɛ. O ka doigt o de ye doigt dɛ. Awɔ. Nka o n'a ta bɛɛ. Kuma o kuma. Ni wulikajɔw kɔni bolodara min bɛ bɛn ni kelenya ani faraɲɔgɔnkan sabati Malidenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'a daminɛ Kayi fo Kidali. Awɔ. U bɛ walew kɛ min tɛ faamu. Samba a ko a ka se ka nin waati laban ninnu na. Fɛn fɛn kɔni ye sema maaw ye. Awɔ. U kɔni hakilina kelen min b'u la sa. U k'o fɔ.
ɲɔnɛ drapeau taama drapeau kan a ban o dama tɛ min kɔni ye kɔsana in na u ye zone de sécurité de défense ko kuma min fɔ groupement wa groupement kɔnɔ o fana ka jugu na ni nin bɛɛ ye farisanba a ko o kuma min don minɛ ko bi nin drapeau taama ko in kɔni funakɛninw bolo a bi ma ɲɛ a sini ma ɲɛ kosɛbɛ wa mankan dogolen don Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen a banna tiɲɛ yɛrɛ la a ti ɲɛ waati selen don sa min kɔni ye sema maaw ye n'u bɛ Mali ko in na u ka to a la ni an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn ma si ɲɔgɔn ma ye a banna kɔrɔ ni dɔgɔ fa ni ba nka n'u t'a la o k'o fɔ sa n'an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogo cogo an b'u bunte de a banna u bɛ bunte de o de fɔ man di u sɛbɛkɔrɔ bunte sufɛ an ye kelen tile fɛ an ti kelen mun de bɛ yen o mana o la koyi sufɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ mun ye sema maa kelen ninnu a ma fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ m'a mɛn wa bete sema maa kelen ninnu i b'a hakili to sema maa kelen ninnu i bɛ n'a ye k'a fɔ maa bɛ sema la min ye tileganfila fɛ sema maaw don mɛ sufɛ i bɛ taa sɔrɔ min ye jadisiw don bon tu vois tu t'imagines o bɛ sema la yen barikani b'a kalama G5 Sahel b'a kalama Algérie b'a kalama u bɛɛ b'a dɔn nka a bilamɛ ten ya n'i y'a mɛn sema ala momo maa de bɛ maaw ɲɛ don ɲɔgɔn na aramu maaw de bɛ maaw ɲɛ don ɲɔgɔn na ji ani tasuma sababu dɔ de b'u ɲɛ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ bete o bɛɛ ka bɔ a la ka sanga ni Mali gouvernement yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanya ye e tɛ min ngalama ta ye ɲinilen bɛ sɔrɔ nangi ɲininka min ye duwakunjan dɛmɛlen ye ministre joli joli du da ɲɔgɔn kɔ ka taa Kidali kelen in na ministre wɔɔrɔ yɔrɔ jɔko kuma ma fɔ a fɔra stade tɛna réhabilité ya service sociaux de base dɔw tɛna dayɛlɛ wa u t'o nɔfɛ sa u t'o nɔfɛ ninnu bɛ mun de nɔfɛ k'u t'o nɔfɛ ninnu bɛ mun nɔfɛ ninnu bɛ mun nɔfɛ n filɛ k'o de f'i ɲɛna u bɛ bunte de a banna aramu mori jugu min kɔni ko sini ye diɲɛ wuli a tɛ taa k'i a ti fa n'a ka walankolondenw kɔ kosɛbɛ nin ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gafeso min na o don ye soir de Bamako ye min ye Laya Jara ye ale ka sɛbɛnnen don Igoya bala Laya Jara badabada folo bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye super patriote ye Baba Adama Ture anw bɛ cɛkɔrɔba in an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan yan n y'o de f'i ɲɛna kunun mun ye Baba Adama Ture a kɔni tun bɛ Nura FM soba in kɔnɔ ni ka fara mun ye Baba Hermès Tarawele kan ninnu bɛɛ lajɛlen ka kunun kunu a ma ja dɛ ana balaba ka saga an y'a sɔrɔ manjema kunkolo an b'a manjema dɛmɛ an ma s'o ma fɔlɔ wa sini o sini de ya an b'a manjema sa dɛmɛ momo badabada foli maa de dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ma sani na an b'u bɛɛ lajɛlen fo vraiment dɛmɛ kɛra vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wallahi foli bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ mun ye ne tɛnɛmuso ye Ajaratu Tarawele n b'a fɔ Faransi wallahi kosɛbɛ kojugu ko a Tarawele o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Alisiko fo ka taa se mun ye DMK Makuraka ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo kosɛbɛ maa caman ye dɛmɛ kɛ dɛ maa caman de ye dɛmɛ kɛ o bɛ kɛ koyi Amadu Jalo fulakɛ lada kosɛbɛ ka bɔ Amérique sigi la ko ani ce bonya la ko a yira Momo ne ni kɔni e ko dɔgɔna sirifumuso a bɛ k'a bolo kɔrɔta ko waati kɔni ko o sera waati sera yan'an ka bɔ mun ye nin ye kunnafoniya an bɛna mun da bɛɛ lajɛlen tulo kan mun ye Aba Jara Alhaji Surumani Jara dɔgɔkɛ o tɛ wa ni dɔw k'a ma ko gestion Aba Jara i n'a fɔ limanaw y'a laɲini a fɛ cogo min na a kun bɛ deli ka fura dɔ kɔni k'o bɔ nka a kun ye furabɔ in a y'a jɔ o sabu kɛ mun ye a furabɔba kɔni o cayara nka mun ye deliliw kama mun ye Aba Jara gestion a kɔni y'a ɲini ko a bɛna fura in dɔɔni bɔ fura in tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye impuissance sexuelle mun ye kulusi jalala gosi o bana o bana de b'i la k'i y'a dɔn ko kulusi jalala gosi de bɛ e la fɛɛrɛ ni dabali kɛ i ni Aba Jara gestion a ka ɲɔgɔn ye dɛ fura in a b'a bolo wa mun ye darasi 3000 o de don 15000 n'i bɛ fɛ ka a lasɔrɔ 73 59 58 70 76 46 98 47 o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma mun ye anw bɛnkɛ ye i y'a dino islamique dino la kunna sini an ka so tununa dɛ so kelen kelen ya awɔ version rouge b'a a ku la ni maa mun kɛra a ye fɛn ye i ka fɛɛrɛ kɛ ka radio Nura FM i k'an wele so kuturu kelen kelen so kuturu u ka sabali u ka segin ni sotigi ka so ni ye maa mun kɛra a ye fɛn ye i ka ɲa ma i k'an wele o bɛ ɲɛ radio Nura FM na ne yɛrɛ bɛ taa nɔfɛ n bɛnkɛ ta don bɔ dɔ bɛ tɛ sɔnni an ka bɔ mun ko Adama Ture an b'a fɔ Faransi nin waati in na a b'an fɛ yan Mali la mun ye Amadu Jalo Lalada mun ye Madame Jalo Acha Sumunu a fɔ Adama ye ko ma fɛn mɛn
Mami. Domage. Ci dans la silla. Il y a sama sira ne ma moi j'aime. Il y a bloqué. Bimi blow lo imena ngane. Menya banama jelike kura marando ame foli dama. Musa Sisoko banama jelike afane kluba na sanga na ka watila. Ama fo ka jali bela jelle fo atola. Kosobe. Bashi temo mu ye kaw wage Amerique amba fu bada folo be tani ka asegere na kaw wage fu mu ye Ibrahim Touré ale ba Arabie Saoudite bada folo be tani ka afana segere mu ye Amadou Bakayogo Indonésie madame Bakayogo Fatoumata Indonésie Alassane Fofana France Kara Kone Londres Dominique Diakité France madame Diakité Djenab Kanté France Kali Diakité ale be France o temano ko foko Moussa Touré France na ngama ko Zinedine Zidane Maraka Zizou ale Magan Sidibé Italie Ibrahim Traoré Malta Adama Magassa plomberie dépannage en France directement. Awo directement a bara no kay an no kay e willa dro isira isira abse bara la no kay dro abana wangena o tamano ka fuka boy mu ye Sori Diallo bada folo obeta ni ka Sori Diallo ni ka ale segere ni watina mu ye Ajaratu Kona era tena muso France Yusuf Traoré Amérique mu ye Madame Traoré Mariam Danyogo Brooklyn Salamata Koulibaly Allemagne ale jigina France Mamadou Jawara ni Paris ko Mamadou bete ga fro ko e mawbe ni ngal ki ka numéro di fro ko ina quoi ma fura do mangu to sisama solo to ko ke ka fura nge baka je soma fura ki ka numéro di abila soromina jamna me kla kati mu ye Burama Magassa amba fu Alassane Traoré ale France o tamanu ka fuka boy bada fuli abeta ni ka Ahmed Samassa France Amara Koulibaly France Adama Kamara Italie mais Mamadou Kane Amérique Bala Diakité New York Ibrahim Cherif Aïdara Convergence Dakar bada fuli obeta ni ka ni bela jele ko o segere anda sira mamun togoma anda masse mamun togoma men ni bela jele fo momo comme limano la layini amba digo keleke o make munya abaka numéro 73 59 58 70 odo abana bazara bete minye ni gajuru coupe amadi la ménager kuluma anjigi to kan wole kan kuna foni tari kan blasara kiboranga au 2 76 33 43 03 76 33 43 03 kosobe akacha ala fe ni koni yo numéro nunu wele ina famandi nyongo kosobe bete wati sera Momo wati sera anti se ka bɔ abada fane jamajɛkulu minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'u u mana bɔ o de kɔnɔna la sa mun ye ɲɛmaso o kun kalifalen bɛ mun ye Mahamadu Adama Mayiga fɛ gafu jɛman cɛ o kun kalifalen don ale ma mun ye Mayimuna o weleden o don kumaso kun kalifalen don ale ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Bala Sanogo ale kun bɛ yan mun ye Alassane Konate ale fana kun bɛ yan Mohamed Koulibaly n'an bɛɛ k'a ma ko fa belebele a kun bɛ yan mun ye Soumaïla Dembélé lakana o kun kalifalen don ale bolo nɛgɛ karafe o kun bɛ mun ye dɔgɔnɔ Sirifu muso bolo Aminata Kansaye kuma bara Boubacar Traoré bɛɛ ko ma ko Biti ani Momo Sangare bɛɛ ko ma ko Maliba Momo Momo n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ comme waati kɔni kuruna sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye ni kunnafoni kelen a banna a k'an bɛ sini ne tɔgɔ ye Gawusu Kalilu Berete Lalabi Kalakisɛ ne ka arajo waati bɔ 94.5 e fana ka i ta bɔ a la e k'a to a la ne k'a to a la an k'a to a la parce que fantanw kumada de don fantanw kɔ kunnafoni lamɛnyɔrɔ de don tɛ Nura FM lamɛn parce que ne kɔni bɛ Nura FM lamɛn Lala ni Abi denkɛ Lala ni Abi de Lalabi Tunkarange ani kunnafoni aw ka dɔn o karamɔgɔba ale ka nin nana jɔ an jigi kɔrɔ n'a mago b'a la aw bɛ se k'ale wele a ka nɛgɛjuru sira 67 01 16 16 yalima 77 01 16 16 yalima 74 86 25 25 n'aw ye ninnu wele Lala ni Abi de aw b'a kibaruya sɔrɔ. Sama